pili makadala. Sige po. So, pag-graduhan, First first year, year. magubang pa dito mo, nag-tape ako. Nakiklase ka ron, kasi Ano po, wala man, namapanitin si ma'am ron mo kung malate si Jero. Asa nang may year, te? second year. So first year pa mo. So inga na din mag-first year, te? Mag-inga na mo? Kuan, sa extension man eh. Kadtong may mga late, absent, Sige lang. Daga na ka na ko, ante. Naman po nag-inga ang nila gamaya hapon. pag ako, mag-uwi pa man ko. Kutob 30? Oo, adi, 20 ra. Ba't na may gahapon na kutob 30? Gibibihan mo gagapon. Tigwa na lang ko na tayo. Sa uban no, kay napura, gamo ka dyan ang naghana. Asa na mag-base na sa yung absence? Oo. Kung daghan kag absent, daghan kag extension. Diyan na bayad para baka ingana. First year ba Mabayad ka no, ayaw gajud og absent, ayaw gajud ka ng palit-late. Okay. Sa hindi mo pulso. Lisod lagi bang itaon mo. Kay katunag. Ay, dada. Ano Sa ubos. immersion. Di ka di makita. STEM ka lang? Non-STEM? STEM. STEM. $110 over 80 ra ka lang. Pila ilang kuha ni mo gahapon? Paano mo tamang ko? Kung sa dayang gitunahan, ba kay? Mamay among next Kinsa subject. yung jong kaan, handalan. Wala po pa ila. Kaya wa man ko pagka last Kaya ako meeting. yung sa una na, napagping sa meeting, halos ka banit. Kisa ma'am. Ay, Kasi, kalimot mo po si Aroy, bayot man ito. Bayot. Gamayon bitaw. ay, dili Kasi man ba super dyan? lenses. Sa biga section siguro na naman ko nakita. Aginjo, Banji. Opo. Super lenses sa mo, rabiha, siguro pakis. Kamura po nagpalitan natin. Kuan, set naman ni. Si Chin bag bang po, di pinagsud. Asa man mo palit? Asa na mapalit? Direra po sa Kuan, o school. dirira. Ilarang Sa ito. second sem pa man mo dahil dyan, mag-grade din mo na. Ay, abi na sa third year pa mo. Dili, yung grade dem, karong second sem, duha na fundamentals, o kanang HA, health assessment, dya. Ayaw gajud kuan lang na kanang pass ba. Kay kung mo pass ng good ka, kanabang may ka. Kanang mga kahibaw, dya. Umayon na ka nga di ko sir mo pass ko kanang di ka ulit dem ayog ingana kay mag-uban no ag nahitabo sa kuan na lang sila imbis bakasyon sila di ba kay STEM ka na kay bakasyon pagtawgon sila dya mo biyahe na po labi na kung taga maasin nga na dya parit demon sila dya kanang on the spot ba nga kanang example gahapon in chat into ma'am karon na dayon mo dya what if mo ka nagmemorize ito over 80 ra tong dyan. Sige, te. Thank you lang. Thank you. Arisa kami. So guys, what I have learned from Ate is that no matter how tough or exhausting the day may be, we should never be absent, especially in our medical course where lives are at stake and every individual matters. Ate showed me how challenging the first year of nursing school can be, and I can only imagine how much harder it would be as a full-time nurse now with full responsibilities and duties. It's really tough for those who aspire to become nurses or enter the medical field. My advice for those who are watching this video and planning to take nursing just like me
would be to make sure that you are ready, not just financially but also mentally and physically.